preaching. Tiraron especiales, And then we had special parts. tiraron anuncios, We had more announcements. tiraron predicaciones en la ofrenda. They preached in the offering. Y le digo a Steven, ¿tú quieres algún mensaje también? He asked, do you have a special part today too? Amén. Anyway, ¿cuántos estuvieron aquí el domingo pasado? How many were here last Sunday? ¿Cuántos no estuvieron el domingo pasado? How many were not here? Ok. El domingo pasado comenzamos declarando un mensaje Last week we began by declaring a message de una palabra que Dios puso en mi vida, en mi corazón, hace 3 o 4 semanas atrás. of a message that the Lord had put in my heart about 2-3 months ago. Y pudimos ver la presencia del Espíritu And we were able to see the presence of the Spirit afirmando esa palabra. affirming that message. Y hoy vamos a continuar con la segunda parte, And today we're going to continue with the second part of that message. pero creo que Dios está en los asuntos de Él, But I believe that God is in His business. porque el viernes mientras estaba dándole seguimiento a este mensaje, Because on Friday, meditando en él, while I was continuing to prepare and meditate on yo this no creo en message, coincidencia. I don't believe in coincidences. Yo no sé si usted cree en coincidencia, yo no creo en coincidencia. I don't know if you do, but I don't believe in Porque si yo coincidences. creyera en coincidencia, es decir que Dios no está en control de todas las cosas. Because if I believed in coincidences, it would be saying that God is not in control of everything. Todo lo que ocurre tiene que pasar por el escritorio de Dios. Everything that happens has to cross God's desk first. Y me llegó esta nota, claro, la resumí. And I got a note and I was able to Era summarize it. mucha la nota, pero la resumí. It was a lot of information, but I summarized Me it. la envió un pastor amigo mío de México. A pastor friend of mine from Mexico sent it to me. Y lo curioso es que la nota fue escrita And what is curious is that this note was written por mi primer padre espiritual, que fue David Wilkerson. by my first spiritual father, who was David Wilkerson. Para los que no saben, yo me convertí en el programa de Teen Challenge. For those of you who do not know, I gave my life to Jesus while I was in Teen Challenge. El programa de Teen Challenge fue fundamentado por David Wilkerson, And David Wilkerson was the founder of Teen Challenge. por una pasión que sintió. It was founded with a passion that he Porque had. de eso estamos hablando, de pasión. Because that's what we're talking about, passion. Las pasiones mueven. Our passions move us. Si una persona que dice que tiene pasión y está en el mismo nivel, no hay pasión. And so a person who tells you they are passionate but they're stuck at the same level, they are really not Y passionate. David Wilkerson era un pastor de campo de acá de Pensilvania. Now, David Wilkerson was a pastor from the hills. Y todos ustedes más o menos, la mayor parte creo que ya conocen la historia de la cruz y el puñal. And many of you know the story of the cross and the switchblade. Pero un día viendo unos artículos de unos pandilleros But one day, reading some articles on some gang members, hispanos, puertorriqueños, Puerto Rican gang members, y él siendo un americano, un hillbilly de acá, and him being a white hillbilly from sí, porque era Pennsylvania, un pastor de campito. because he was a small town type of pastor from the hills. Y cuando leyó en la revista Life Magazine And when he read an article in Life magazine, lo que estos pandilleros estaban confrontando por la muerte de un muchacho que era inválido, and he was noticing what these gang members were facing because of someone who was invalid. Dios puso una pasión en el corazón de él. God at that point deposits a passion in Y his heart. siendo americano, And being an American man cultura diferente, from a different culture, se lanzó a la ciudad de Nueva York, que nunca había estado allí. he went into the city of New York where he had never been before. Y hoy en día, And today, miles y miles y miles y miles thousands upon thousands de muchachos que estuvieron perdidos en las drogas y en los crímenes y en las pandillas of men who were lost in crime and in gangs están sirviéndole al Señor. are today serving the Lord. Si no fuera por David Wilkerson, Had it not been for David Wilkerson, usted no estuviera aquí, you perhaps would not be here. porque yo no estuviera aquí, Because I wouldn't be here. porque fue la herramienta que Dios usó Because it was what God used para alcanzarme a mí cuando estaba perdido. to reach me when I was lost. Esta nota fue escrita en marzo 10 del 1986 This note was written March 10th of 1996. y tomé el último párrafo And I took the last paragraph of the note. y dice: And it says this. durante los últimos años, During the last few years, este es David hablando, this is David Wilkerson speaking. he observado con asombro I've witnessed with marvel cómo la iglesia ha ido destronando a Jesucristo how the church has been dethroning Jesus en forma lenta pero segura.
in a slow way, but in a assured manner, y ha dejado que la sabiduría del mundo and has allowed the wisdom of the world entre en su lugar. to enter and take his place. Sin embargo, However, una vez más, once again, Jesús debe llegar a ser el poder Jesus must become the power que está detrás del pueblo de Dios. who is behind the people of God. Tenemos que tener pasión We must have passion y creer and believe que las almas pueden ser transformadas that the souls can be transformed por medio del poder del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Tenemos que tener pasión We must have passion y creer and que believe las almas pueden ser transformadas that souls can be por transformed medio del Espíritu Santo. by the power of the Holy Spirit. Si somos iglesia If we are the church y no tenemos esa última frase en nuestro and corazón, we don't have that last phrase in our hearts, realmente no estamos haciendo lo que Jesús vino a hacer. then we are truly not doing what Jesus came to do. Y por eso necesitamos esa pasión. And this is why we need this passion. Vamos a dar el último texto que usamos, Mateo We're going to begin in 20 Matthew. 24, 10 al 13, no lo vamos a desarrollar We're not in Matthew chapter 24, 10 to 13. We're not going to develop the entire como lo text hicimos la semana pasada. like we did last week. Por eso fue una palabra profética del mismo Jesús But this was a prophetic word from Jesus de lo que iba a ocurrir en estos tiempos, about what would happen in these days, porque estamos en los postreros tiempos. because we're living in these latter days. Dice la palabra de Dios, The word of God says muchos tropezarán that many will fall away y entonces se entregarán And will- unos a otros and will betray one another y unos a otros aborrecerán. and hate one another. Y por esto muchos falsos profetas se levantarán And many false prophets will arise and mislead them, y engañarán a muchos. and they will mislead them. Si la palabra tropezar dijimos la semana pasada And so when we spoke about falling away last week, que en el hebreo, en el griego es escandalizo, that in Greek it's escandalizo, que quiere decir ofendidos, sacudidos. which means to be offended and to be shaken. Jesús estaba diciendo que en los posteros días Jesus was saying that in the latter days, iban a haber mucha gente ofendida dentro del pueblo de Dios. there would be many offended people inside of the church of God. Porque esto no está refiriéndose a los que están en la calle. Because this is not being written or referring to people who are Porque in los the que están en streets. la calle andan ofendidos todo el tiempo. Because people living in the streets are always offended. Esto está refiriéndose al pueblo de Dios. This is being directed to the people of God. Y Mateo es dirigido a los posteros días, And Matthew is talking to those believers in los the días latter que days, estamos viviendo. the days that we're living today. Y dice, porque esta gente está ofendida, He says, because these people are offended, el diablo va a levantar falsos profetas, the devil is going to raise up false prophets, falsos ministros, false ministers, que los van a engañar. who are going to trick them. O sea, los van a atrapar. They're going to trap them. Porque cuando una persona está ofendida, Because when a person is offended, no ve bien. they don't see things well. Y mayormente casi las ofensas And many times the offenses son en contra de aquellos que están tratando de guiar sus vidas. are against the people who are trying to guide their lives. Y ahí es donde van a venir los falsos profetas And that's where the false prophets will arise. y los van a engañar. And they'll trick them. Y a causa de esto, And because of this, dice, se aumentará la iniquidad. it says that lawlessness will be increased. O sea, el amor de muchos se va a enfriar. And most people's love will grow cold. O sea, en otras palabras, se va a acabar la pasión In other words, passion del amor de muchos dentro del pueblo de Dios. will go cold, and the love of many will also grow cold. Pero más el que persevere hasta el fin, dice el versículo 13. But in verse 13 it says, but the one who endures to the end. Esa palabra persevere es hipomeno, That word endures is hipomeno. quiere decir mantenerse It means- cuando otros se han apartado. It means to be faithful, to maintain yourself when others have fallen Quiere away. decir sufrir con paciencia, It means to suffer patiently, continuar firmes, to continue in your firmness, mantenerse constante to be constant, y perseverando. and to persevere. Quien haga esto hasta el fin, The ones who do this to the end, ese es el que va a ser salvo. these shall be saved. Nosotros damos por sentado
Many times we Mira como digo take for- nosotros, no digo ustedes, digo nosotros. and I'm saying we to be inclusive, we take for granted. Y mayormente en la iglesia general, And generally the church y cuando digo iglesia universal- general, cubro todas las iglesias, no solamente templo. and I'm talking about all the churches when I say the church Pero damos universal. por sentado But we take for granted que porque venimos el domingo a la iglesia, that because we come to church on Sunday, automáticamente ya somos salvos. we are automatically saved. Estamos en el camino. We're on our way, Pero según la Biblia, but by the word of God, el que persevere hasta el fin, it says that those who endure to the end, el que se mantenga firme, those who maintain their fidelity, el que mantenga esa pasión, those who keep and hold on to their ese passion, será salvo. those shall be saved. Muchos de ustedes saben de personas que entraron con nosotros Many of you know that many who came in with a us través de los años. throughout the years, Es más, yo sé de personas que estudiaron en el seminario conmigo and a lot of people who studied in seminary with me, que hoy no están perseverando. who today are not persevering, Que si Cristo viniera hoy, That if se Jesus- quedan, no van al cielo. would come today, they would stay. They wouldn't go to heaven. Muchos de ellos están fuera por las ofensas. Many of them have fallen away because of the offense. Y eso no justifica Now, that doesn't justify de la forma que nos traten a nosotros. the way people would treat us. Porque si a alguien ofendieron y lo trataron mal fue a Jesucristo. Because if anyone was mistreated and offended, it was Jesus. Pero como dice el dicho, eso no le quitó el sueño, siguió hacia adelante. But like they say, he didn't lose sleep over that. He continued moving forward. Siguió hacia adelante. He moved forward Porque no hay excusa. because there are no excuses. Ahora, ¿qué es pasión? Now, what is passion? Hay dos palabras que parecen, pero no son. There are some terms that look alike, but they're really not alike. Pasión y fanatismo. Passion and fanaticism. Pasión es un amor y un fuego controlado y dirigido. Passion is a controlled love that is directed. Fanatismo Fanaticism es un impulso descontrolado. is an uncontrollable impulse. Por ejemplo, For example, en la Biblia tenemos al apóstol Pablo. in the Bible we have the Apostle Paul. El apóstol Pablo era un fanático Paul was a fanatic de la religión judía. of the Jewish religion. Y ese fanatismo And that fanaticism lo llevaba a matar would drive him to kill y lo llevaba a destruir. and to destroy others. Pero cuando vemos al apóstol Pablo But when we see the Apostle ser Paul alcanzado por el Señor Jesucristo, having been reached by Jesus, ahora vemos un apóstol apasionado, now we see an impassioned apostle. un apóstol que estaba dispuesto a sufrir los castigos más grandes, An apostle who was willing to suffer the greatest consequences. siendo ante él el perseguidor, When once he was the persecutor, el fanático, the fanatic, ahora era el apasionado. now he is the impassioned. Su amor era controlado, And his love is controlled. pero era poderoso But he was powerful para alcanzar a los perdidos. in reaching the lost. Esa es la diferencia de fanatismo That's the difference between y de fanaticism pasión. and passion. Hoy en día tú puedes ver ciertas religiones que son fanáticas These days we can see certain religions that are fanatical en diferentes niveles. in many different ways. Es más, hay religiones cristianas que son fanáticas, Even more, there are Christian religions that que are aunque fanatical, no te matan con una escopeta, that though they may not kill you with a rifle, te crucifican y te matan con palabras. they'll crucify you and kill you with their words. Y por eso a veces tenemos tantos descarriados allá And afuera that's why we have so many people who have fallen away porque los mataron because they were killed prácticamente con su religión fanática. because of their fanatical religion. Dios es un Dios de libertad, God is a God of liberty, pero es un Dios de orden. but he's also a God of Si order. yo no sirvo a Dios If I don't serve the Lord, por miedo, because I don't serve the Lord yo because of sirvo a fear. Dios por amor. I serve the Lord because of Esa es la love. diferencia. And there is a great El difference. que vive por pasión Those who live because of sirve a passion, Dios por amor. they serve the Lord because of love. El que vive fanatismo Those who live out of sirve fanaticism a Dios por miedo. serve the Lord because of fear. ¿Cuántos eran de la iglesia antigua pasada de aquellos años atrás? How many came from that old church back in the day? Qué memorias malas nos dejaron, ¿no? How many bad memories we have because of this? Si vas a jugar pelota y el Señor viene, te queda. Well, if you're going to play baseball and the Lord comes that day, you're staying. Si te dejas bigote, If you let Te your queda. mustache grow, you're going to go. Okay. yo me quedé con ese trauma, por eso no me da ni bigote ya.
I had that trauma. No. That's why I don't even grow facial hair anymore. No. Yo siempre tenía un bigote fumanchú hasta acá abajo. I used to sport a Fu Manchu look. Sí. Antes de que existiera esto, ya yo lo tenía. Before the goatee, I had my Hasta Fu aquí, y Manchu. todo esto aquí. All this right here. Me hacía ver más malo de lo que era. I look worse than what I really Y hoy es was. una moda. And now is the style. Casi It's a todos los fad. pastores que yo conozco lo tienen. All the pastors I know are sporting goatees and Porque beards es una now. moda, está bien. Because it's in style now. It's acceptable. Pero en aquellos tiempos But in those days, te crucificaban. they would crucify you for that. Y ay, bendito, ¿y qué decimos de las mujeres? And what will we Las then say mujeres about eran women? las primeras víctimas. The women were our first victims. La hermana que se arreglara un poquito el pelo aquí, que estaba desparejo, disciplina. The lady that cut her bangs just a little bit because it was uneven, boom, discipline. Imagínate las que tenían cáncer, And imagine women who had cancer, que se tenían que rapar la cabeza. that they had to shave their heads. Disciplina. Discipline. Ahí si te ponía un pantalón, Oh, and if you wore pants, disciplina. discipline. Si te pintaba, If you put on makeup, y yo voy a decir algo que dijo un predicador en una ocasión. and I'm going to say something that a preacher No said lo at digo one- yo, lo dijo él. I didn't say it, and I'm not saying it. He Dijo, said it. es mejor ver mujeres pintadas que se ven bien que verlas natural que no se ven bien. He said it's better to see a woman with makeup that Dijo un looks good instead predicador of en una a ocasión. woman who doesn't look good without makeup. That's what the preacher said. Así que hermana, píntese. So sister, go ahead and put on your makeup. Ya nos fuimos por otro lado. ¿no? And we got deviated just a little bit. Pero ese tipo de religión era un tipo de religión fanática But that type of religion was fanatical, y destruyó muchas personas. and it destroyed a lot of people. No los mataron con un cuchillo, They were not killed with a weapon, pero los mataron con la lengua. but they killed them with their tongues. Y muchas de esas personas no quieren venir al evangelio hoy en día. And many of those people don't want to hear about the gospel these Pero days. ya aquellos que tuvieron eso y fueron los responsables. But those who did that, they're responsible. Dios quiere gente apasionada, You see, God wants impassioned people. no fanática, apasionados, He doesn't want fanatics. He wants people with que passion, son dirigidos por el amor y el poder de Dios. who are directed by the word and the love of God. ¿Qué ocurre cuando no hay pasión por Dios? What happens when there is no passion for God? Primeramente, tuvimos al pastor Pedro Solaro y nos habló And we had Pastor Pedro Solares came and he gave us a message de que la Biblia nos enseña que somos luz that the Bible teaches us that we are the light, o debemos de ser luz or that we should be the light en medio de las tinieblas. in the midst of darkness. Entonces, una persona que no es apasionada And so a person who is not impassioned no va a ser luz. is not going to be light. Ahora, imagínate tú una bombilla en un lugar oscuro Now imagine a light in a dark place que no está brillando. that is not shining. Cuando tú miras el lugar, When you look at the place, tú no ves la bombilla you don't see the light bulb porque está cubierta de tiniebla también. because the light bulb is also covered in darkness. Siendo una bombilla If being a light, que es luz, a light bulb that gives light, como no está brillando, since it is not lit, se ve igual it looks the same que las tinieblas. of the environment of the Entonces, el darkness. creyente And so the believer que no se apasiona who is not y impassioned vive por el poder de Dios and lives by the power of es God como una bombilla en las tinieblas. is like a light bulb in the midst of darkness. Se ve igual que los demás. It looks like the environment, like Y everything Dios no else. quiere And God does not que tú want te veas igual que los demás. that you would look like everything else. Vuelvo y te lo repito. I'll repeat it. El deseo de Dios al alcanzarnos a nosotros God's desire in reaching es us para hacer la diferencia is that we would mark the en un difference mundo que está en tiniebla. in a world that's living in Y darkness. la gente tiene que ver And people must see algo diferente en nosotros. something different in us. Si nadie ve lo mismo que Dios ve en nosotros y no nos ve diferente, tenemos que preguntarnos. If people don't see what God sees in us, then we need to ask ourselves the Porque hay un question. espíritu conformista. Oh, yo estoy bien, yo voy a la iglesia. Because there's a spirit of conformism. Where, Pero, okay, pero I está go en to la church, factoría o está en el barrio, está en el área donde está la gente and you may be where other people may y be, está mezclado con ellos and you're intermingling, y parece uno igualito que ellos. and you look just like everyone else, Y nadie sabe, and no one knows. y no me venga con eso de cristiano undercover. And don't tell me about you're an undercover Christian.
Dios no necesita cristianos undercover. God doesn't need undercover Christians. Dios necesita cristianos FBI He needs he needs FBI Christians. haciendo redada con los inconversos, con los de las tinieblas. Getting involved and wrapped up with those Mira, who are hermano. involved in darkness. Nosotros no estamos en un crucero. You see, we're not living on a cruise. La Biblia dice que estamos en The guerra. Bible says we are at war. Estamos en guerra. We are at war. Hay muchos cristianos que viven en una vida contemplada como si estuvieran en un crucero. There are people, Christians, living lives as if they were living on No, a la boat. palabra de Dios me dice que estamos en guerra. No, but the Bible says that we are at war. Dice que el que se enlista en las listas del Señor The Bible says that those who enlist in the army of the está Lord para defender el reino de los cielos. are now here to defend the kingdom Sí, of mira, heaven. Cristo pudiera haber tomado todas las tinieblas ya. Christ could have already conquered all darkness Pudiera haber already. enviado legiones de ángeles. He could have sent legions of angels. Pero quiso But he desired que tú y yo, that you and I, que somos tocados por who Dios, have been touched by que hemos God, recibido a Dios, who have received God, seamos that we would los be que invadamos the ones who el invade reino de las the tinieblas. kingdom of darkness. No podemos estar, Señor, a veces le damos órdenes al Señor. Sometimes we give God orders. Señor, mira cómo están. Look at Lord, look at how they are. Si el Señor la verdad te diría, míralos tú cómo están. I can imagine God saying, look at them yourself. Para eso te puse a ti. That's why I placed you Para there. eso te levanté a ti. That's why I raised you up. Para que hagas lo que tienes que hacer. That you would do what needs to be done. Dígale que está a su lado. Tell the person next to you. Como dijo Solares, más vale prende la bombilla porque It's better that you turn on your light. pues aquí una ilustración, me decía Francisco Lebrón que tiene una perra que está ciega y sorda. Like Francisco Lebron told us, he had a dog that's blind and La deaf. pobre perra no ve ni oye. The poor dog can't see and can't hear. Yo le compro un bastón porque no hay más razón. I said, buy him a cane because there's no other remedy for him. Ahora quiero que vaya a Mateo 5:13, Now go to Matthew 5:13. porque esto lo dijo Jesús también a la iglesia. Because this is also Jesus talking to the church. Y le dijo, vosotros sois la sal de la tierra, He says, you are the salt of the earth. pero si la sal de la tierra se desvanece, But if the salt becomes tasteless, ¿con qué será salada? how can it be made salty again? No sirve más para nada, It is no longer good for anything sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. except to be thrown out and trampled underfoot by men. Jesús está hablando al creyente Jesus is talking to believers que somos sal that we are salt en la tierra. on the earth. Ahora, en los tiempos bíblicos, And in biblical times, la sal tenía tres funciones. salt had three functions. Leía yo un comentario I was reading a commentary que la sal era tan valiosa como lo es el aceite hoy en día. that salt was as valuable as what oil is today. Porque en aquel tiempo el aceite no tenía mucho uso. Because back then they couldn't refine oil, so it Pero was la not very sal sí useful. tenía mucho uso. But salt, yes, was very Por lo useful. tanto, era un tesoro, And so it was a treasure. prácticamente el componente de la sal. To have salt was to have treasure. Y representaba tres cosas, tenía tres cualidades. And it had three qualities. Número uno, Number one, a la sal se le relacionaba con pureza salt was related to purity por su blancura. because of its whiteness. Entonces, cuando Cristo dice, So when Jesus says, vosotros sois la sal de la tierra, you are the salt of the earth, tú tienes que entender you need to understand esta declaración con la cultura this declaration with the culture donde se dijo. where it was spoken. Porque hoy si decimos la sal, Because today, if we say the salt, pues mira, para echarla afuera que está congelado, now you see when we have ice, you throw salt on the ice. le voy a decir algo. I'm going to tell you this. Cuando yo vine de Puerto Rico, When I came from Puerto Rico, yo no sabía ni lo que era Oh, la man. nieve ni lo que se I congelaba. didn't know what salt was and I didn't know what it was Usted se for ríe, things pero to a veces freeze. pasan estas cosas. You laugh, but these things happen. Y le pasan a su pastor, ya no me pasan. And it happened to Era your cuando pastor. estaba It empezando. doesn't happen anymore. It was when I was first getting used to this. Y estaba al frente de mi casa, estaba congelado. And it was frozen in front of my house. Y como era la primera vez, yo le pregunté a alguien, oye, ¿y qué se hace And I asked somebody, para what do descongelar esto? you do to melt this ice away?
Y él lógicamente, pensando que yo conocía lo que es la cultura aquí, me dice, And pues thinking that I tienes knew que what the echarle culture sal. was, he says, well, you got to throw salt on it. Y yo fui y busqué el pote de sal. And I went and I got a little jar of salt. Una hora después llamo al tipo y le digo, oye, no se descongela. An hour later, I call the guy, I go, look, this isn't melting, man. Me dice, pero le echaste sal. I said, but did you Sí. throw salt on it? He goes, yeah. ¿Y dónde la compraste? And I said, where did you Y buy yo, the no, yo salt? usé la que tengo ahí en la cocina. I used the salt in my kitchen. Me dice, no, es una sal que se vende en la ferretería No. y en los almacenes. It's salt that you buy at a hardware store and warehouses. Como yo no conocía la cultura, Since I didn't know the culture, si tú me dices echar sal, pues ¿qué sal yo voy a echar? if you tell me salt, what salt am I going to throw things La sal on? que en Puerto Rico yo conocí. The salt in Puerto Rico that I knew. La de la sombrillita, ¿se acuerdan? The one with the little logo with the umbrella. Is that Norton salt? Is that Norton? Morton. Norton no desfrisa nada, mano. Morton salt doesn't melt anything away. Pero cuando Jesús habla de la sal But when Jesus talks about salt, y le está diciendo a los discípulos, vosotros sois la sal, and he says, you are the salt. le está diciendo, ustedes son la pureza He's saying, you are the purity de este momento. of this moment. O sea, ustedes son aquellos que van a controlar He says, you are those who are going to control. que la inmoralidad That immorality no se despliegue como se despliega. would not spread out and get out of control like it Ustedes can. son sal. Because you are salt. Entonces, a veces nosotros miramos cómo están las cosas And many times we'll look at how things are going y pensamos, and we'll think, ¿por qué la inmoralidad está corriendo tan fuerte en estos días? why is immorality spreading so much these days? ¿Será que la iglesia ha ido perdiendo la sal? Could it be that the church is losing its saltiness? ¿Será eso? Could it be? ¿Será el temor que nos dicen que si tú haces una manifestación te pueden quitar ciertas cosas? Could it be that if we're threatened with, if you have a certain manifestation, that they can take things from you? En México, In Mexico, en el área de México, cuando pusieron el asunto de los matrimonios de un solo sexo, when they started spreading the message of la same-sex iglesia marriage se in Mexico, unificó, the church came together, churches, la iglesia se unificaron, they all came together. la católica, los pentecostales, la Pentecostals, bautista, todas las iglesias, Baptist, Catholic churches, they all came together. e hicieron campaña, e hicieron caminatas, ¿y sabe qué pasó? And they had marches and demonstrations. Que en and el you know what happened? Senado del gobierno de México no se aprobó la ley. That in the Senate in Mexico, that law was not approved. ¿Pero por qué? But why? Porque la iglesia se levantó como sal. Because the church rose up as salt. Claro, usted dirá, bueno, pues estamos en diferentes culturas, And you can say, yeah, but we're all operating in different types of cultures. pero individualmente somos nosotros un punto de traer moralidad al lugar donde estamos. But as individuals, we are still salt and we can bring. Y no estamos hablando to de morality. menospreciar gente, no, amamos a la gente, hermano. We're not accusing people, we're loving people. ¿Me va siguiendo? Are you following? Amamos a todos, We love everyone, a todos, of everyone. pero no amamos lo que se hacen en muchas cosas. But we cannot love Son, what is being son dos done cosas many que times. tenemos que distinguir. And we need to make a distinction. Es como el padre que tiene un hijo. It's like the father who has a son. Si mire, usted lo ama porque es su hijo. You love your son because he's your Usted no son. ama lo que hace. You may not love what he's doing, Pero eso no quiere decir que ya usted como padre no lo va a amar. but it doesn't mean that as a father you cannot love him Porque anymore. mira, si alguien nos amó a nosotros, Because if anyone loved us, y déjame decirte algo aquí, and let me tell you this, porque Dios me amó a mí cuando yo era un adicto a droga y robaba. because God loved me when I was a drug addict and I stole. Dios me amó a mí cuando yo maldecía el nombre de Dios en las calles. God loved me when I cursed the name of God in the Él street. no amaba lo que yo hacía. He was not in love with what I was Y doing. para eso envió a Jesucristo And that's why he sent y Jesus su Espíritu Santo and his Holy Spirit para mostrarme un mejor camino. to show us a better way. Pero imagínate tú si Dios no me amara. But imagine if God would not have loved Yo no me, estaría aquí hoy en día. I wouldn't be here today. Porque el amor de Dios Because the love of God, es un amor interminable para sus criaturas. it's an interminable love.
Y en ese amor Él provee recursos para nosotros. And in his love, he provides resources Y Dios for us. ama esta ciudad. And God loves this city. Y Dios ha provisto recursos. And God has provided it Y dentro de resources. esos recursos estás tú y yo. And in those resources are you and I. Porque así como Dios te amó a ti, Because just the way God loved you, tenemos que ser sal. we need to then be salt. Ya es tiempo que la iglesia sacuda It's time that the church learns to ese take off estatus de apatía espiritual. that apathetic spirit that we Ya es have. tiempo de que estemos diciendo yo soy mejor cristiano que aquel. It's enough that we stop saying I'm a better Christian than Oh, that guy nosotros is. sí tenemos el espíritu, aquel no lo Oh, tiene. we have the spirit. That guy doesn't. No. Es tiempo de que vayamos a las calles, en nuestros trabajos, It's time that en we go nuestros into the streets vecindarios and go into our neighborhoods y and our digamos jobs yo voy a ser sal como Jesús dijo que yo fuera sal. and declare I'm going to be salt as God has called me to Con be mi salt. vida, con mi vida yo voy a mostrar que hay otro tipo de vida With my life, I'm going to show that there's a que different es type of mejor life que to la que la live. gente está viviendo allá afuera. That is better than the lives of many who are living without Lo Christ. segundo, la sal detenía la corrupción. A salt stops corruption. En aquellos tiempos no había nevera, In those days, there was not refrigeration. así que las carnes y todo So your meat and everything eran else sumergidas en sal were submerged in salt para preservarla, in order to preserve them. porque la sal es la que preserva de corrupción. Because salt preserves from corruption. Y Dios nos ha puesto a nosotros And God has placed us como sal as salt. para que la corrupción no avance en estos lugares, That corruption would not advance in our places. sino con nuestras oraciones y nuestro testimonio But because of our prayer and our testimony, vamos a levantar el reino de los cielos en este lugar. we will raise up the kingdom of God in this place. Estoy cansado I am de tired tanta gente diciendo vamos a orar por un avivamiento. of people saying, let's pray for a El revival. avivamiento está. The revival is El here. avivamiento eres tú. You are the Y soy revival. yo. And I Lo que am the tenemos que revival. empezar a funcionar. And now it's time that we start to do Ahí estamos something. orando, Dios manda un avivamiento. It's enough that we start, Lord, please Haz send a algo. revival. Do Y something. Dios Lord. nos dice, hazlo tú. And God's saying, you do it. Te llamas hijo y te llamas hija mía. You call yourself my child, God says. ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu de Dios dentro de ustedes? How many of you have the Holy Spirit in you? Pues mira, ya es tiempo que lo dejen salir. It's time that you let him out Y es tiempo que dejen que el Espíritu empiece a manifestarse. and you let the Spirit manifest himself. Sí, los otros días estaba en una iglesia y estaban cantando Come Holy Spirit, come. The other day we were in Y yo church and they dije, were singing, Come, "Come?" Holy Spirit, come. And I was like, what? No, si Él no está afuera, The Holy Spirit's not Él outside. está dentro de la iglesia. He's in the church. Lo que tenemos que cambiar y decir, manifiéstate Espíritu What we need to Santo, say is, manifiéstate. Manifest yourself, Spirit, manifest yourself. Fluye. Flow. Tenemos que remover aquellas cosas We need to remove para those que ese things, Espíritu empiece a fluir. that the Spirit will begin to flow. Y la otra cualidad de la sal And the other quality of salt es que la sal da sabor. is that salt gives flavor. ¿Usted ha comido algo amargo? Have you ever eaten something Usted le bitter? pone un poquito de sal You put some salt on it, y le da flavor, sabor. gives it flavor. Alguien me dijo en una ocasión a mí, me dijo, oye, tú tanto revolú con la marinada esa que le tiras a los steaks y qué sé yo qué. Somebody said to me No one me day, ofendí, no me ofendí. you're there throwing marinade all over your steaks. Y yo me comí un pedazo de algo que él tiró y yo le digo, ¿y qué tú le echaste? Me dijo, sal y And I- orégano. And I ate one of his pieces of meat. I go, wow, Y what le did you digo, put on it? He yo goes, salt. moliendo 20 piezas de qué sé yo qué. And he's like, man, I'm over here throwing a Y bunch tú of con sal y marinade. orégano And you with salt and oregano make this meat taste good. le diste el flavor. Oh, no. You gave it flavor. It's time for lunch. Si algo, ¿verdad que sí? ¿Dónde vamos a comer? ¿Punta Cana? No, Ángel, después hablamos. Okay. Oye, trae esas cosas aquí. Hey, no soy yo. Me dañaste ya. Me sacaste de la unción. Hallelujah. ¿Sabes cuánta gente amargada hay You know- alrededor tuyo en tu familia? How many bitter people are around you in your family and are just Esa gente no necesitan condenación. those people don't need more condemnation. Esa gente necesitan sabor. They need flavor. Que tú puedas tener a la vida de ella sabor. And you can bring
to them salt and Y flavor. déjame decirte más, la gente está cansada de que le estés predicando. And let me tell you this, people are tired of you preaching to them. Si hay una nación que hay tanta predicación es los Estados Unidos. Listen, if there's a place where there is preaching, it's in the Tú United States prendes, of hay America. tantas emisoras cristianas You have a bunch of Christian radio stations, y aún si no son cristianas, hasta la mega todos los sábados te está tirando ahí and even if it's cristiano. not Christian, even the secular ones on Sunday, they're throwing sermons on them. La gente necesita sabor. People need flavor. Dijimos que este es un año de cosas extraordinarias, ¿verdad? We declare 2017 as a year of Pues ya extraordinary deja de things. hacer las cosas que hiciste el año pasado con esa gente. Now it's time for you to do something extraordinary. Dile al with those who Espíritu you touched Santo, last dame year. nuevas ideas. Tell the Holy Spirit, give me new ideas. Cuando tú una persona así, dile, vente, te voy a llevar, vamos a ir a bebernos un café o vamos a comernos algo. When you see Y somebody yo miserable, pago, say, no te listen, preocupes. I'm going to take you out. Let's go have some Te coffee. I'll pay. garantizo que va contigo. I'll guarantee you they'll go with you. ¿Te quieren traer gente a la iglesia? You want to bring people to church? Le decía yo al grupo de discípulos que tengo en casa, I was telling the group of disciples that we're discipling. averíguate qué es la comida que más le gusta al amigo tuyo. Find out what your friend's favorite meal is. Y luego ahí le dice, te voy a llevar a comer. Tell them, I'm going to take you out to eat. ¿Te gusta el steak, verdad? You like steak, right? ¿Te gusta el churrasco con tostones? You like skirt steak with tostones? Ah, tremendo. Te voy a llevar el domingo a comer. I'm going to take you ¿Quieres ir Sunday. el domingo a comer? You want to go with me to eat on Sunday? Pero tú pagas. Sí, yo pago. Well, are you paying? Yep, yeah, I'm going to pay. Ah, pues voy. Then I'm going. Ok, pero hay una condición. But there's another condition. Tenemos que parar en un sitio primeramente. We need to make a stop before lunch. Y después seguimos para el restaurante. And then we'll just continue to the restaurant. No le digas dónde vas a parar. Don't tell them where you're going to stop. Tú los recoges, le dices, Just pick 'em up. vámonos a las 10:15. We'll meet at 10:15. No, tú te ríes, pero ponlo en práctica. You laugh, but try it. Vámonos a las 10:15. We're going to leave it around 10:15, tell Y them. cuando ves, te metes al parking, too late. Ya, And then when you park, it's too late. Now they're committed. They're committed. tú le dices, vente, entra. Come in, let's go. We got Te something to do. garantizo, mucha gente no viene porque tienen unos conceptos de la You iglesia. see, because many people don't come because they have a certain concept and assumption Pero about the te church. garantizo que esa hora o hora y media va a aguantarla por el churrasco y los But tostones. I tell you, they'll hold on those 90 minutes for the meal that's going to follow. Pero esa hora y media, But that 90 el minutes, Espíritu de Dios the Spirit of God puede hacer algo en la vida de esa persona. can do something in that person's Porque life. la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Because the Bible says faith comes through hearing and hearing the word Pero of God. nosotros no queremos invertir. But is it that we don't want to invest? Tenemos que ser sabios como el mundo. We need to be wise as the world is. El mundo dice una escritura que es más sabio que nosotros. There are many in the world who are wiser than we are. Tenemos que ser sabios. We need to be wise. Y Dios nos va a entregar lo que Él dijo que nos va a entregar. And then God will give us what He said He would give us. Pero eso es pasión. But that's passion. Vamos a hacer lo que Dios quiere. Let's do what God wants us to do. Segundo, Second, estoy en el primer punto. ¿Qué ocurre cuando no hay pasión? what happens when we don't have passion? Vivimos una vida cristiana apática a las almas que se pierden. We live an apathetic life to those who are lost. Y aquí me incluyo yo. And I'm including myself in this. Porque Dios viene trabajando conmigo. Because God is working with me. Llevo ya para 9 años, creo, allí donde yo estoy. I'm living where I am about 9 Yo years estoy now. rodeado de americanos. I'm surrounded by American people. Algunos de ellos uno los trata de saludar y no te saludan. y qué sé yo qué. Some of them don't say hi when you say hi to them. Pero Dios me estaba diciendo al principio de año, tú tienes que hacer algo más. But God was telling me, you need to do a little more. Ellos no necesitan que vaya y le predique. No necesitan que vaya y le predique. They don't need people to go and preach to them. Compra una canasta de fruta y mándaselos a cada uno de ellos. Buy a basket of fruit and send it to every one of Y them. ponle una notita. And write them a note. Con su vecino fulano de tal, Tell them from your neighbor, such and such. los amamos y estamos aquí para ustedes. We're here, we love you, and we're here for you. Eso, That, en la vida de un inconverso, in the life of a person who does not believe, lo va a poner a producir algo. will produce something in their hearts. Y si no los padres, los hijos. And if not those parents, their Y children. entonces tenemos que empezar a pescar como Dios quiere que pesquemos. It's time that we start to fish the way that God wants us to. No podemos quedarnos, que ellos saben que yo soy cristiano, que vengan aquí. We can't say, no, they know I'm a Christian. Recuerda, let them las come to me." tinieblas no ven lo que tú eres. Remember, the darkness will not see who you Tenemos que are. alumbrar, tenemos que ser sal para que ellos puedan ver.
We need to illuminate darkness and we need to be salt Pero that they tenemos would que see us. entender, esa gente necesitan salvación. But we need to understand they need salvation. El año pasado yo fui sacudido Last year I was porque el shaken vecino del lado mío de acá, by my neighbor, my next que door neighbor, tratamos muchas veces de hacer conexión, who we tried to connect with a couple un of día times. yo llego y el del frente, el de la esquina, me dice que murió. One day I got home and my other neighbor says he just Y died. me sentí triste And I was sad porque no pude por lo menos darle una palabra. because I wasn't able to even give him one word. Ahora la esposa es diferente. Now with his wife, it's Con la different. esposa hablamos así y nos ofrecimos si necesitaba cualquier cosa. We converse with her and we'll offer ourselves if she needs something. Pero no podemos ser But apáticos. we cannot be Hay apathetic. un mundo que se pierde. There is a world that is being Es lost. gozarte la bendición de Dios es una cosa. Listen, to enjoy God's blessing is one Pero thing. Dios no te puso para que tú te la goces solo. But God didn't place you here that you would enjoy La it Biblia alone. dice, da por gracia lo que por gracia Dios te ha The dado. Bible says, give freely what God ¿Y has qué nos ha freely dado given Dios you. por gracia? And what has God La given us salvación freely? de nuestras The almas. salvation of our Ninguno souls. de nosotros pagó nada por ella. None of us paid for our salvation. Cristo la pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Jesus paid the price on the cross of Calvary for all of us. ¿Qué ocurre cuando no hay pasión? What happens when there is no passion? No hay relación con Dios. There is no relationship with God. Mateo 7:21 Matthew 7:21. dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Not all who say Lord, Lord entrará en el reino de los cielos, will enter into the kingdom of heaven, sino el que hace but the one who does la voluntad de mi Padre. the will of my Father. Ahora, el inconverso no le va a decir Señor, Señor, porque la Biblia dice, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Now, the unbeliever will not call him Lord because the Bible says that no one will call Pero Jesus no es Lord venir a unless la by the iglesia y Spirit. decir Señor, Señor, But when we come to the church, it's not enough to say y no Lord, hacer Lord, lo que Dios nos ha estipulado en su santa palabra. and not do what God has stipulated in His Word to do. Y nos ha hablado de que tenemos que amar. And God has called us to love Ama a tu vecino, ama a tu neighbor. your neighbor. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Did God not say? No dijo el Señor, perdona a tus enemigos. Did He not say, forgive your enemies? Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. A veces decimos, ¿por qué la gloria de Dios no viene a mi casa? And then we ask, why doesn't the love of God come into my home? Es difícil perdonar al enemigo. It's hard to forgive Pero your enemies. Jesús nos dijo que lo perdonáramos. But Jesus told us to Y forgive. lo perdonamos por medio de su Espíritu Santo. And we forgive because En of the Holy nuestras Spirit vidas. in our lives. Oiga, yo fui un inconverso, I was an unbeliever. que yo me estaba tribulado con el tipo ese. Oh, I was dealing with an Y unbeliever. él ni and lo sabía que yo estaba tribulado con él. I was upset with this guy. Y un He día didn't Dios know. me dijo, tú tienes que ir y decirle que te perdone. And one day the Lord said, you have to go and ask him to Y forgive dije, you. Señor, yo, And I said, Lord, me? si él es el que... He's the one that does y this el stuff. oye, porque el Señor cuando te habla por la palabra. Look, because when God talks to you, He talks Hay to you gente through que His dice, Word. yo tuve una nueva revelación. ¿Qué revelación? Aquí está toda, mano. Then people say, oh, I got a new revelation. What new revelation? It's Y all me, here. y me dice el Señor, ¿qué dice la Biblia? Si tu hermano te ofendiere, vete y qué. The Bible says, if your brother offends you, go and Pídele ask him perdón. for forgiveness. Y yo digo, pero él no es mi hermano. But then I said, but he's not my brother. Dice, ¿eso crees tú? He said, that's what you think. Porque yo veo las cosas diferentes a como tú las ves. Because I see things the way differently than you see them. Y si él va a ser cristiano entre 5 años, ya yo lo veo hermano ahora. And if he's going to be a brother in 5 years, I'm already seeing him today as your brother. Hermano, crucé la calle hoy le digo, por poco se cae. Listen, I crossed the street and I went to Yo talk to the creía guy. que He le iba a almost dar un fell ataque over. al corazón I al thought he was going hombre. to have a heart attack. Pastor, pero, ¿qué yo hice? He said, Pastor, but what Yo dije, happened? no, tú no has hecho nada, soy yo. You haven't done anything. It's Sí, me. pero usted no me ha hecho a mí nada, no, eso crees tú, le dije But yo. then, but then he said, but you haven't done anything to me. He goes, that's what you think. Sí, porque el pecado no está en una acción, el pecado está aquí, papá, aquí en la mente y en el corazón. Sin is not only an action, it's here and Hay it's veces que here. tú miras gente en la iglesia y no le dices nada, pero mira, But there's times that you look at people in church and you don't say anything, but in here y aquí adentro. and in here. Tuve que ir I had to go y pedirle perdón. and ask the man to forgive me. Y luego me fui And then I left. para no seguir con la misma cosa. So I continue doing the same thing. Pero hoy cuando me ve, But today when he sees me, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo va la iglesia, pastor? hey, Pastor, how's everything? How's the Sí, church ahí doing? te estamos esperando cuando puedas. Sí, There yo we are. We're sé. doing well. We're waiting for you whenever you can come by. Eres bienvenido. You're always welcome here. No, pastor, sí, sí. Usted me ha dado un ejemplo a mí. No, Pastor, yeah, Yo yeah. conozco muchos pastores aquí y usted ha sido el único que ha venido a mí a pedirme perdón. You're a good man. I've been here for many years. I know a lot of pastors. No he You're the visto only one that's ningún ever otro come and pastor asked me que to me venga a forgive them. pedir perdón. No other pastor has ever asked me to forgive them.
Y mire que yo le he robado a otros pastores, dice. And he said, "Look, Me and han traído el carro a I've, arreglar y yo no se lo he arreglado como él, le he cobrado más. I've stolen from these Y a pastors. usted ni I've un fixed carro their le cars arreglé. and I've never fixed one of your Y cars usted me before, pidió and perdón. and you came and asked me to forgive you. I've never stolen El from día menos pensado, no estará aquí hoy. El día menos pensado me va a ver por ahí. you. Is he not here? Sí, que lo que falta es que esté hablando y esté aquí, ¿verdad? On the unexpected day, one day I'll see him. Hopefully not today. Dice, en aquel día, And it says, versículo 2, on that day, dice, en aquel día, and on that day, muchos me dirán, Señor, Señor, many will say, Lord, Lord, ¿no profetizamos en tu nombre did we not prophesy in your name? y echamos fuera demonios And in your name cast out e demons? hicimos muchos And milagros? performed in your name many Eran miracles? cristianos, Yeah, they were a lo Christians. mejor eran ministros, They were probably ministers, evangelistas. evangelists. Dice, y entonces Jesús dice, entonces les diré, And then I will declare to y le them, diré claramente, and I'll tell them very para que me clearly, escuchen bien, dijo él, so that they can understand me. nunca los conocí, I never knew you. apartado de mí, Depart from me, hacedores de iniquidad. you who practice lawlessness. Esa palabra es anomía, That word is que anomia, quiere decir violadores de la ley, which is violators or breakers of the malvados law, y hacedores de maldad. wicked people or doers of ¿A wickedness. quién le dijo eso el Señor? Who is Jesus ¿A un talking impío en la to? calle? No. Is he talking to a Gentile or an unbeliever? Está hablando con nosotros, la No, iglesia. he's talking to us, the Claro, church. no tenemos que caer en ese nivel. Listen, we don't have to fall to that level. Y si estuviéramos en ese nivel, And if we are at that level, todavía estamos a tiempo we still have time para arrepentirnos, como decíamos la semana pasada, to repent like we said y last week. decirle al Señor, perdóname, And say, Lord, forgive y me enséñame a caminar and teach me to como walk tú quieres que yo camine. the way you want me to Yo walk. quiero hacer tu I voluntad, want to do your will, no mi voluntad. not my will. Segunda pregunta, ¿de dónde surge la pasión por Dios? Second question, where does passion for the Lord come from? Número uno, First, de un encuentro con Dios. it comes from an encounter with God. Voy a hacer un poquito aquí énfasis. I'm going to emphasize something here. Nadie se ofenda. And please, no one be offended. Pero no todo el que pasa al altar y dice Señor Not everyone who comes to the altar and says, Lord, tiene un encuentro con Dios. has an encounter with God. Por eso a veces a mí me dicen, pastor, usted tiene que decirle a la gente que repita That's why people tell me, no, Pastor, you got to tell people to repeat la after oración del pecador arrepentido. you. To repeat the prayer of the sinner. ¿Sabe por qué yo no lo hago? You know why I don't do it? Porque una vez a mí me llevaron forzado a una iglesia en Puerto Rico. Because one day I was forced to a church in Puerto Rico. Y no fui porque quería ir a la iglesia, fui por un compromiso porque me estaban buscando. I didn't go because I wanted to. I went because I was fleeing. Somebody was looking for me. Y no sé ni de qué predicó el pastor. Fue en Puerto Nuevo, Puerto Rico. I don't even know what the preacher preached about. It was in Puerto Nuevo, Puerto Y Rico. se me pararon dos guardaespaldas, que diga, dos servidores al lado mío. And two bodyguards or Y en servants aquella stood iglesia next cogían to los me. servidores grandes. And they used to choose the biggest dudes to be the ushers No in sé those si era days. para meterle miedo a la gente para que pasaran al altar. So that you would make people afraid so that they would Una go to the nueva altar. técnica, ¿no? It was a new technique. Y se me paran y me dicen, como sabían que yo era inconverso, And they stand next to me because I was se me I veía que era inconverso. looked like an unbeliever. Me dice, ¿quiere pasar al altar? He says, you want to go to the altar? Miro a este, I looked at this dude. miro al otro que me I está look at the mirando other guy who's seriamente. looking Le at me. dije, ¿por qué no? I said, why not? Y ahí voy yo, como oveja al matadero. And there I go as a Uno sheep to aquí y slaughter. otro acá. One guy here and the other guy here. Y aquí me traen. And here they put me at the altar. Entonces, como eran religiosos, me dicen, arrodíllese. And because they were religious, they say, get on your knees. Mira, tú te ríes, You laugh. pero decirme a mí, escucha esto, to tell me- decirme a mí arrodíllate. To tell me to get on my knees. ¿Sabe cuál era el castigo que mi papá me daba a mí? You know what my punishment from when I was a child was? Los que son de Puerto Rico en aquellos tiempos, las chapitas de soda. You know the bottle caps, the old glass bottle caps? Ponían una madera con chapitas hacia arriba. They would put the caps facing upward on a piece of wood. Y ahí me hacían arrodillar a mí. And then they would force me to get on my knees Así on que it. aquí vengo yo a la iglesia y me dice este tipo que me arrodille. And see, here I come to the church and the guy says, get on my knees. Y yo le dije al pastor, I me said- puedo quedar de pie porque es que tengo problemas con las rodillas. He said, can I stand up because I have problems with my En el knees? altar de Dios y mintiendo. And ¿no? at the altar, God, I was lying.
Me dice, ok, repite. And he said, all right, fine, repeat after me. Señor, Señor, Lord, Lord, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis I pecados. repent of my sin. I repent of my sin. Te recibo como Señor I receive you as my Lord, y te doy mi vida a ti. and I give my life to you. Amén. Amen. Amén. Amen? Y dice el pastor, And the pastor said, gloria a Dios. praise the Lord. Un alma más se ha convertido al Señor. One more life for the kingdom of heaven. Háganos tres, los dos guardaespaldas y yo. There were three of us, right? The two bodyguards and me. Te ríes, pero por eso yo no hago la oración del pecado. A menos que Dios no me diga, mira, You laugh. That's why we don't do it. I don't do it unless the Lord tells me to do it. salí I left that cuando place, me dejaron en el asiento and as soon as they left me y at vi the que pew, los dos guardaespaldas se fueron para atrás para diferentes puertas. and when I saw the ushers depart, Vi la puerta que no estaban velando. I looked at the door they were not Y standing cuando el by. pastor dijo, levántense que vamos a despedir, yo ya iba despedido. And when the pastor said, let's stand to dismiss, I was gone. Me monté en el vehículo que yo andaba I got in the car that I was in porque hasta me enfermé. Yo era adicto a droga. because I even got sick while I was there. I was a drug addict. Yo llegué arrebatado al sitio y salí enfermo. I got to the church Me, high, and me I was sick robaron when I hasta la left. heroína que tenía en las venas. They robbed even the heroin that was in my Tuve que veins. montarme en el carro y bajar a la 20. I had to get in a car Eso and es go to una 20 área en el área de Santurce. in a city in A San Jose buscar droga a las 10 de la noche. to go find some drugs at 10 at night. No me volvieron a tomar más en la iglesia. They never got me back in a church. Pero cuando Dios me llevó a Teen Challenge But when the Lord took me to Teen y Challenge me mostró mi condición, and showed me my true yo condition, mismito solito me metí en un cuarto I alone went into a room porque entendí que yo necesitaba un cambio en mi vida. because I understood then that I needed a change in my Entendí life. que la muerte me estaba esperando I knew that death was y waiting me for me. tiré de rodillas And I threw y myself on sin my saber knees. orar, Padre Nuestro, ni nada de eso. Without knowing how to pray out Yo me Father. crié en un hogar de espiritismo. I was raised in a Me in a tiré allí y dije, Señor, home si of tú eres witchcraft. real, And I said, if you are real, Lord, estoy cansado. I'm tired. No quiero seguir viviendo. I don't want to live like Tenía this. 22 años, imagínate. I was 22 years 5 old. veces me habían tratado de matar ya. They tried to kill me 2 5 overdoses times. de droga. In 2 overdoses. Y en uno estuve una semana en coma en un hospital. And in one of them, I was in a coma for a week in Y a no hospital. quería seguir viviendo And aquella maldición. I didn't want to continue living in that Y le dije, curse. Señor, si tú eres real, And I said, Lord, if you're real, aquí estoy. here I am. Te entrego mi vida. I give you my life. Si tú me cambias, If you change me, tú quitas todo esto, if you take away all this, te sirvo I'll serve you. a ti, solamente a ti. And I'll serve you alone. Y cuando di esas palabras, And when I said those words, se llenó aquel cuarto de la presencia del Espíritu Santo. that room became filled with the presence of Yo the no Spirit. sabía que era el Espíritu Santo, I didn't know what the Holy Spirit was. pero el frío que invadió aquel lugar But the cold that came into that room, me arropó. it wrapped itself around Y en un me. momento And in a yo moment, sentí que se habían llevado todo de mi vida. I felt that He had removed Yo me everything from sentí my life. ligero. I felt light. Yo me sentí por primera vez en los 22 años bien alegre. I felt for the first time in 22 Sin years tener que really usar happy droga. without having to Me use drugs. sentí alegre, me sentí I contento. was happy and joyful. Yo no sabía I did not que know Dios me había salvado. that God had saved Yo me. sabía que algo había pasado. I just knew that something Y happened. desde aquel día And from that me day, dediqué a servirle al Señor. I dedicated myself to No serve the volví Lord. más para atrás ni para el mundo. I never went back. I didn't go Y back llevo to the world. 44 años And 44 years later, sirviéndole al Señor. still serving the Y lo Lord. que me quede se lo voy a seguir sirviendo al And Señor. what is left in my life, I'm going to Porque yo continue le dije, serving mi God. vida te la doy, tómala tú. Because I said, Lord, here's my life. Y cuando you have tú it. le das algo a Dios no se lo puedes quitar. And when you give something to God, you can't take it Y away. cuando tú le das algo a Dios tienes que hacer lo que Él dice, no lo que tú quieres. And when you give something to God, you got to do what God says. Y not por what eso you want. desde aquel día aprendí a caminar, And that's on that day I learned to walk. obedeciendo lo que Él quería, Obeying what God wanted. yendo donde Él quería, Going where God wanted. viviendo como Él quería. Living as God wanted. Un encuentro That's an encounter. cambia todo. And it'll change everything. Y estamos a tiempo de tener encuentros con Dios. And we are on time to have an encounter with God. Tiene que haber un encuentro. You have to have an encounter. Y eso produce una vida de agradecimiento. And that produces a life of ¿Cuántos gratitude. están agradecidos a Dios? How many are grateful to God? Mira, como decía Mario ahorita, As Mario was saying earlier, cuando uno está agradecido a Dios,
When you aún lo que tú tienes en los bolsillos even when you're grateful to God, even what you have in your no es pockets tuyo, is not yours. es de Él. It belongs to Él es God. el que provee. God is who Y he provides. aprendido eso a través de toda mi vida. I've learned that all my life. Cuando estuve en el programa yo no tenía nadie que me llevara ropa allí. When I was in that drug program, I had nobody to bring me Pero clothes. sabes una cosa, But you know what? Dios siempre tocaba a personas sin yo decirle nada. God always touched somebody's life without me having to Y say Dios anything. me vistió, And God clothed me. Dios pagó mi colegio, God paid for my college. Dios pagó mi boda, God paid for my wedding. Dios pagó este templo, God paid for this porque temple. por fe lo digo que ya está pago. Because by faith we declare Dios it is pagó el paid. primer templo que tuvimos. God paid off that first temple that we had. Dios ha sostenido el programa de adicción a droga por más de 16 años. God has sustained our drug program for over 20 years Porque now. tú lo que tienes que hacer es lo que Dios dice. Because all you need to do is what Lo God demás says. Dios lo hace. God does everything. Por eso That's why tenemos que tener pasión. we need to have passion. Tenemos que vivir en pasión We need to live with passion por el Señor Jesucristo. for our Lord Jesus. Y voy a concluir con I'll esto. finish with this. La semana pasada Last week, yo hice unos cuantos panfletos I made up a couple of pamphlets de la historia del avivamiento. of the story of our revival. Y lloraba. ¿Sabe por qué lloraba? And I cried. And you know why? Porque muchos de nosotros no conocemos la historia Because many of us here don't understand or know the story de aquellos hombres of those men que murieron para defender la fe cristiana. who died defending the Christian Por faith. ejemplo, leía yo la historia de los reformadores, I was reading the story of the reformers, de Juan Hus, de Martín Lutero, of Jan Hus and Martin Luther de otros reformadores and other reformers, que por rechazar a Roma y decir la palabra de Dios tiene que ser la palabra de Dios. whom for rejecting Rome and saying the word of God Y por is the ello word of tenemos God. la palabra de Dios hoy en día. And for those men is why we have Por the ello Bible in our tenemos esta language. palabra hoy en día. For them is why we have this Y a word. veces no lo evaluamos lo que tenemos. Many times we don't value what it is we have in our hands. Pasión. Passion. La pasión va a llevar a transformar miles de personas. Passion will take you to transform the lives of Miles de thousands personas. and thousands of lives. Mira, David Brainerd, David Brainerd, misionero a los indios aquí en el estado de Pensilvania. he was a missionary here in the U.S. to Indians. Quien quiere estos panfletos son 3. Yo te los preparo. And if you want this pamphlet, I'll give you. There are 3 of them. I'll Uno prepare se them to llama give it to Héroes de la Fe. you. One of them is called Heroes of Eso the tiene Faith. que ver con los reformadores. That has to do with the reformers. Otro se llama Flama del Espíritu Santo. The other one is titled The Flame of the Eso Holy tiene que ver Spirit. con estos. This has to do with these men. Pero David Brainerd But David fue Brainerd un hombre que se dedicó a orar por los indios was a man who dedicated himself para que life recibieran un avivamiento. to pray for the Native Americans that they Y would have a pasaron revival. años y ese hombre fallecía. And years had gone and he died. Le dio una tuberculosis. He got tuberculosis. Pero eso no lo quitaba de seguir orando But that wouldn't stop him from y praying de seguir intercediendo. and interceding. Pero mira, dice esto es un párrafo. Here's a paragraph. Pero sus años de intercesión habían cobrado un tributo terrible. But his years of intercession had paid a great tribute. Pronto él estaba tosiendo sangre. He was soon coughing up blood. Y 2 años después del avivamiento, And 2 years after the porque el revival, Espíritu Santo se derramó sobre todos los indios the Spirit of God poured himself upon por la all the Native oración de un Americans hombre apasionado. because of the prayer of one Un impassioned hombre man. apasionado. One man with great ¿Cuántas passion. personas necesita Dios para hacer cambio? Una How persona. many people does God need to make a change but Una one persona person? como tú y como yo, A person like you and me que se apasione por la causa de Jesús, that would become passionate for the cause of que le Christ, crea a Jesús that would believe y que Jesus, esté dispuesto a morir por Jesús. who would be willing to die for Jesus. Dice, Brainerd estuvo muerto. It says that Brainerd was dead. Un testimonio del precio que estaba dispuesto a pagar por el avivamiento, This was a witness of a man who was willing to die for que fue la revival. meta de su vida. That was the goal of his life. Aún con tuberculosis y botando sangre, Even with tuberculosis and spitting up blood, no dejaba de ayunar y de interceder y de orar. he didn't stop praying and fasting and Y interceding eso for what pasó God aquí en el wanted. estado de Pensilvania. That happened here in the state of Hubo otro Pennsylvania. hombre There was another man en el 1857. in
un hombre 1857. One man. comenzó un culto de oración He began a prayer meeting de 12 a 1 en Nueva York, en Manhattan, from 12 to 1 in Manhattan, y nadie venía, and no one would come. y siguió él solo. And he continued by himself. Cuando en ese tiempo pega en la Gran Depresión And that's when the Great Depression happens. y miles de personas quedan sin trabajo And tens of thousands are without jobs. y se llenaron los templos. And the churches got filled. Y de uno que venía ya eran 10,000 por semana. And for one that used to come, now we had 10,000 every week coming. Se convertían las almas de 7,000 por semana. And 7,000 at a time would give their lives Y to en un Jesus every año, week. And in 1 year, eso está en la historia de los avivamientos. this is in the story of the revival. Más de 1,000,000 de personas habían aceptado a Jesucristo, More than 1 million people had given their por lives to un Jesus hombre because of one man que se dedicó fielmente who dedicated himself a faithfully interceder y orar to intercede and y to no pray se desanimó. and did not become discouraged. ¿Quién estarán hoy en día aquí Who might be within us que Dios today, está llamando whom God is y calling, te está diciendo yo te quiero usar? and who God is saying to, I want to use ¿Tú me you. estás pidiendo que te use? Aren't you asking me to use ¿Tú you? te estás quejando de que no te usan? You're complaining that you're not Pues being hoy es el utilized. tiempo But today is your de que day tú aceptes un reto that you would accept the y challenge venga y le diga al Señor, and you say, Lord, yo quiero ser parte I want to be a part de lo que va a pasar. of what is going to happen. Ven y lléname con el fuego de tu Espíritu Come Santo. and fill me with the fire of your Holy Spirit. Hubieron tres cosas. There are 3 things. En el año 1500 vino el avivamiento de la Biblia. The 1500s, we find the revival of the Bible. En el año 1900 1900s, vino un derramamiento del Espíritu Santo. we got the revival of the Holy Spirit. Pero en los posteros días But in the latter days, va a haber una combinación there's going to be a de la combination palabra, of the word, de la oración of prayer, y del fuego del Espíritu and Santo. the fire of the Holy Este Spirit. avivamiento que va a pegar en las vidas individuales This revival that's going to hit our lives tiene que individually estar en esos tres fundamentos. need to be founded on these La 3 palabra things. de Dios, The word of God el fuego del Espíritu The fire of the Santo Holy Spirit sobre nuestras vidas. upon our lives. Vamos a verlo, We're going to see it. vamos a creerlo We're going to believe it. y vamos a orar en el poder de Dios. And we're going to pray in the power Shaka Baba of Sanda. God. Vamos a comenzar a orar por el Espíritu. We're going to pray in the Spirit. Te vas a levantar y vas a empezar a You're interceder. going to get up and begin to Dios te intercede. va a levantar a las 3 de la mañana. God will wake you up at 3 in the No morning. te resista Don't resist y it. te va a llevar a la sala a orar en lengua. And He's going to take you to your living rooms to speak in Tú no vas tongues. a ver lo que está pasando, You will not know what's pero en happening. el mundo espiritual se van a romper las ataduras But in the spiritual world, que chains will están be broken. deteniendo Those that are holding la back lluvia que Dios quiere traer sobre toda esta nación. the outpouring that God wants to pour out on His nation. Ya no es tiempo de criticar, It's no longer time to es tiempo de criticize. conectarnos con Dios. It's time to connect Y yo ourselves with invito a los God. que se quieren conectar con Dios Those who want to connect with que God, vengan aquí al altar come to the altar y le digan al Señor, and tell no me digan a them. mí, díganle al Señor. Sí, mira, Dios no está buscando teólogos. God is not looking for theologians. Dios no busca teólogos ahora. He's not looking for theologians. Dios busca gente que le den el corazón He's looking for people with all their heart. y diga, Señor, estoy dispuesto, Tell them, I'm willing, I'm willing. estoy dispuesta I'm willing a hacer lo que tú quieres. to do what you want me to Voy do. a orar, voy a I'm interceder, going to pray, I'm going to intercede. voy a estar en la palabra tuya. I'm going to get into your word, God. Voy a creer la palabra y la voy a hacer. I'm going to believe your word and I'm going to do it. Ya más no, el diablo va a jugar conmigo. The devil is no longer going to play with my No, no, life. no, no. Hay un mover de Dios There is a move of, y ese mover comienza contigo. and that move begins with you. Ese mover comienza contigo. It begins Yo with you. reprendo ahora mismo todo espíritu I rebuke every que spirit te hace pensar que tú no vales. that makes you feel like you are Yo worthless. reprendo todo espíritu I rebuke every que ha spirit encadenado tu mente. that has chained up your mind. La danza decía, soy That libre. dance we saw said, I'm free. Dile a Dios, yo soy libre, Dios, Tell God, I'm free para moverme en tus caminos to move in your ways. I'm free. con la oración,
with prayer, con la palabra with the word of God, y con el poder del Espíritu Santo. and the power of the Spirit. Espíritu Santo, ven, Holy Spirit, come, ven, come, ven come. y manifiéstate en el corazón. Manifest yourself in our hearts. Manifiéstate en las almas que están pidiendo hoy. Manifest yourself to the people Señor, ahora mismo, right now, Lord. destapa el canal, A flood, que las torrentes aguas de tu Espíritu fluyan the powerful waters of your Spirit. y hay una manifestación And there be a que manifestation donde lleguemos, Señor, el poder tuyo that we are filled with your power eche fuera las tinieblas. and push out darkness. Vamos a hacer sal, We're going to be salt. vamos a hacer luz, We're going to be light. vamos a hacer los instrumentos de guerra We're going to be the instruments en el of nombre war de Jesús. in the name of Jesus. Y voy a hacer una oración especial. I'm going to pray a special prayer. Aquellas personas To those people que han estado pasando por ataques últimamente, who have been undergoing attacks lately, yo quiero que levante tu mano. I want you to raise your hands. Te voy a decir, y no soy profeta, And I'm going to tell you this, and I'm not a prophet. y te lo digo porque a mí también el enemigo me ha zumbado con petardos. I'm telling you this because the enemy has come at me with darts as well. Pero Dios me dio una palabra por la profeta Cindy Jacob. But God gave me a word through the prophet Cindy Y Jacobs. dijo, Dios te está levantando He said, God is raising y you va a up, levantar el pueblo. and He's going to raise up the people. Y es por eso que el pueblo está sufriendo muchos ataques. And that's why the people of God are undergoing a lot of attacks. Porque el enemigo quiere detener Because the enemy wants to y lo está haciendo individualmente con las personas. hold back people, and he's doing it Sí, individually. muchos de ustedes no le dicen a nadie lo que está pasando, está bien. You see, because many of you don't tell others what's Pero a happening. veces It's tú okay. piensas que eres tú el único que está pasando por eso. But don't think that you're the only one going through it. Y no eres el único, And you're not. somos muchos. There are a lot of us. Pero ¿sabes lo que decía la palabra? But you know what the word Es says? porque Dios te va a levantar y te está levantando. Temple of God, I'm going to raise you, and I'm Es raising you porque up. vas a ser una amenaza You are going to be para a el threat reino de las tinieblas en este lugar. to the kingdom of darkness. Y ¿sabes qué? Yo quiero ser amenaza en el nombre de And Cristo. yes, I want to be a threat in the name Cristo of fue Jesus. perseguido. He was persecuted Cristo fue crucificado. and crucified Porque el diablo sabía because the devil knew que en esa cruz, that on that cross, cuando Cristo se levantara, when Jesus would come iba a along, ser una amenaza para el reino de las he was tinieblas. going to be the greatest threat to the kingdom Así of que yo darkness. te ordeno en el nombre de Jesús ahora I order you right now in the name of que Jesus tú le digas al enemigo, basta ya, that you tell the enemy enough is enough. basta ya, Enough is enough. porque Dios está conmigo Because God is with me. y yo me voy a levantar, lo quieras tú o no lo quieras tú. And I'm getting up whether you want me to or Y yo not. voy a ver la gloria de Dios. And I shall see the Y glory yo of voy God. a ver a familiares míos venir a los pies de And I Cristo. will see my family members come to Jesus. Vamos a invadir esta tierra del poder de Dios. And have lives filled with the power of God. Aleluya. Hey, Shaka la ba 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 ba. Ruka ba 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 shanda. Ah. Mira, el poder de Dios está ahí, la fuerza del poder de Dios está ahí. El poder de Dios está posando en muchos de ustedes. the power of God is moving in your Déjalo midst. que fluya, déjalo que fluya. Let him flow, let him flow. No tengas temor, déjalo que fluya. Don't be afraid, let him flow. Déjalo que fluya. Let the Spirit flow. Está cayendo una lluvia santa de Dios para tu Holy vida. rain is falling upon your life right now. Aleluya. Hay un espíritu de pasión que se va a apoderar de ti. There's a spirit of passion that's Hay un going to take espíritu a hold. de pasión que se va a apoderar de ti A spirit of passion that's going to hold you para hacer lo que Dios quiere. to do what God wants you to do. Hey. Dile como le dijo Pablo, heme aquí, Señor. Tell him like Paul said, here I am, Lord. ¿Qué tú quieres que yo haga? What is it that you want me to do? Y Dios le dijo a Pablo, And God told se Paul, te dirá lo que vas a tener que hacer. you shall be told what you must do. Dios le va a hablar a muchos de ustedes por revelación. God's going to give you, many of you, Mientras revelation. estás orando en la presencia de Dios, You're in the presence of God. Dios va a darte visiones. He's going to give you blessing. Dios va a traer palabras de la escritura y la va a poner en tu mente. He's going to bring out scripture and put it in your mind. Dios va a disolver aquellos problemas que estaban al frente.
Y esta palabra es para los que son emigrantes. And this word is for those who are. O le crees tú a una persona o le crees tú al Dios del cielo. Are you going to believe the God of heaven or are you going to believe another person? ¿Acaso no sabe que dice mi palabra Do you not know that que the no word hay says nada imposible para mí? that there is nothing impossible for me? Nada es imposible para mí. Nothing is impossible for me. Nada es imposible para mí. Nothing is impossible for Yo me. reprendo el espíritu de temor y de miedo. I rebuke the spirit of Sí, fear. Satanás está invadiendo esta nación con un espíritu de miedo y de temor. Satan is invading our nation with a Pero spirit la of fear. iglesia se tiene que levantar But the church must arise y creerle a Dios. and believe God. Rabashaka Baba Shanda. Uriba Baba Shanda. Ah. My God, my God. ¿Sabe lo que yo he hecho? Yo he apagado el televisor, God's given me a especialmente en las emisoras hispanas. especially on Yo he apagado el televisor I've turned off the television, especially porque the ya Spanish estoy programs, cansado because I'm tired de que el diablo esté infundiendo miedo y temor that the devil be cuando mi Dios. using fear when God, Acuérdate que David cuando vio a Goliat when David, remember no when David tuvo saw Goliath, miedo. he wasn't afraid. dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de los He ejércitos. says, I come against you in the name of God of Y hosts. si Dios te trajo, Dios te va a sostener. And if God brought you, Y God si will Dios te sustain you. trajo, Dios va a abrir las puertas. If God brought you, he'll open the Y si doors Dios for te you. trajo, Dios cambia las leyes por ti. And if God brought you, he'll change the laws for you. Ah, Shakama, Hashika la baba, Roka baba basanda, Indara baba 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 shiki. Espíritu de temor ahora mismo fuera. Fuera. Que tus hijos viven en libertad. ¡Ey! Recuérdate que tú estás en la nación de Cristo. Tú estás en el reino de los cielos. Tú estás en el reino de los cielos. You are in the kingdom of heaven. Me viene una palabra, me viene un mensaje de la Biblia. Dice Pedro. There's a message. Pedro estaba amarrado. Peter was bitter. Dos policías en cada lado de él. He had two people Y next to him. afuera del portón dos más. And outside of the gate, there were two more. Y el ángel de Jehová vino. And the angel of the heaven Y came. se cayeron las cadenas. And the chains were broken. Y se abrieron las puertas. And the gates were open. Y los soldados no vieron nada. And the soldiers heard nothing. Porque Pedro iba acompañado por el ángel de Jehová. Because Peter was accompanied by the angel of God. Agárrate del ángel de Jehová. Hold on to the angel La of Biblia heaven. dice el ángel de Jehová. The angel said, the Bible said Escucha, the la angel, Biblia dice el ángel de Jehová. it says that the angel of God Acampa alrededor de los que le temen. encamps around those who fear him. Esta guerra no se pelea con palabras, se pelea en el espíritu. This battle isn't forward work. Y it's Dios ha forward mandado spirit. sus ángeles para ayudarte. And God has sent his angels to help you. Créelo, Believe it. créelo. Believe it. Dame una vuelta. Death could not hold you. The veil tore before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. You are raised to life again. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above
He